अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ व अमान के साथ होंगे। आज बड़ी ही स्पेशल न्यूज़ लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। आपने बहुत बड़े बड़े आशिक देखे होंगे, लेकिन सबसे बड़ा आशिक अगर आपने एक्सप्रेशंस के लिहाज से देखा होगा तो वो था शाहरुख खान। क्योंकि भारत में जैसे ही आप बड़ी रोमांटिक फिल्मों को सोचते हैं तो आपके ज़हन में शाहरुख खान आते हैं। लेकिन आज मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ एक ऐसे आशिक से जो शाहरुख खान से भी बड़े आशिक हैं। जी हाँ, मैं पूरा चैलेंज कर रही हूँ कि एक भारतीय आशिक जो हैं वो सरहद पार करके पाकिस्तान आ गए और पाकिस्तान की फ़ौज और मिलिट्री इदारे और हमारी पुलिस ने उस बंदे के साथ क्या सलूक किया ये मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि मैं ये इतना बड़ा चैलेंज कैसे कर रही हूँ वो इसलिए कर रही हूँ कि जब आप खबर सुनेंगे तो एक तो आपको यकीन आ जाएगा, दूसरा इस वक्त भारतीय मीडिया के अंदर कोहराम मचा हुआ है इस खबर को लेकर, और तीसरा ये है जनाब आली कि आपने शाहरुख खान की वो फिल्म तो देखी ही होगी जिसमें उनको मोहब्बत हो जाती है प्रीति जिंटा के साथ, जिसका नाम था वीर ज़ारा, जिसपे एक पाकिस्तानी लड़की से मोहब्बत के बाद वो आशिक पाकिस्तान आ जाता है। और जब उसको यहाँ पर सज़ा हो जाती है तो वो अपने बुढ़ापा और अपनी सारी ज़िंदगी जो है वो पाकिस्तानी जेल में गुजार देता है, जिसका मुकदमा रानी मुखर्जी लड़ती है। आपको अच्छे तरीके से याद होगा। लेकिन ऐसा तो हम सोचते हैं सिर्फ फिल्मों में होता है, हकीकत में आशिक थोड़ा ही ऐसा करते हैं। आशिक भी तो थोड़ी बहुत अकल रखते हैं, लेकिन नहीं। अब की बार इस भारतीय आशिक ने वाकई ऐसा प्लान तैयार किया कि वो पाकिस्तानी सरहद को पार करके यहाँ आ गया। लेकिन उसकी महबूबा जो है वो तो भारत में थी, फिर वो पाकिस्तान क्या करने आया और पाकिस्तान से उसका क्या रिलेशन है, ये सब कुछ आज के इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। मेरे साथ रहिएगा और पूरी खबर सुनिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। न्यूज़ कुछ इस तरह से है कि प्रशांत नाम का एक लड़का, इस लड़के को मोहब्बत हो जाती है एक भारतीय लड़की के साथ, लेकिन वो लड़की अपना करियर बनाने की खातिर और अपनी फैमिली की वजह से, क्योंकि लड़की ज़रा अमीर होती है, वेल ऑफ होती है, वो शिफ्ट हो जाती है अपनी फैमिली के साथ स्विट्ज़रलैंड। लेकिन जाते हुए लड़के को कह जाती है आई मिस यू, मैं तुम्हें याद करूँगी। और लड़का उसकी मोहब्बत में इस कदर पागल हो जाता है कि दिन रात उस लड़की के इश्क में पागल हुए हुए यही सोचता रहता है कि कैसे मैं स्विट्ज़रलैंड पहुंचूंगा, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं होते। हालांकि वो कमाता है और वहां पर है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर। लेकिन आपको मैं बताती चलूं कि उस लड़के का नाम है प्रशांत, और लड़के का जो ताल्लुक है वो भारत की एक रियासत है तेलंगाना, वहाँ का एक शहर है जिसका नाम है विशाखापट्टनम। अगर मैं इसको प्रोनाउंस ठीक तरह से ना करूँ तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे भारतीय मुझे देख रहे हैं। तो इस रियासत और इस शहर का ये जो लड़का है, ये दिन रात सोचता है कि कैसे मैं स्विट्ज़रलैंड पहुंचूंगा, और फाइनली वो एक प्लान तैयार करता है। प्लान के मुताबिक वो ये सोचता है कि वो पाकिस्तानी सरहद को गैर कानूनी तरीके से पार करेगा, पाकिस्तान में आएगा, और पाकिस्तान के बाद वो जाएगा यहाँ से ईरान, ईरान का फिर बॉर्डर क्रॉस करेगा, वहाँ से पहुँचेगा टर्की, टर्की का बॉर्डर क्रॉस करेगा और यूं वो दाखिल हो जाएगा यूरोप में, और फिर वो स्विट्ज़रलैंड जाकर अपनी महबूबा से मिल पाएगा। अब अपने इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए ये लड़का, इसने क्या किया, सबसे पहले तो ये अपने घर से निकला चोरी चोरी। उसके बाद इसने 11 अप्रैल को एक ट्रेन पकड़ी और ये सीधा पहुंचा राजस्थान। भारत का एक स्टेट है जो राजस्थान कहलाती है, वहाँ पे एक शहर है जिसका नाम है बीकानेर। वहाँ ये पहुंचा, वहाँ ये एक रात रुका, और वहाँ से इसका जो अगला प्लान था वो था पाकिस्तान की सरहद को पार करना। अब इस लड़के ने क्या किया कि वहाँ से जो सरहद पाकिस्तान के करीब थी, यानी कि जो पाकिस्तान की सरहद उसको करीब पड़ती थी, वो थी पाकिस्तान का शहर बहावलपुर। इसने अब बहावलपुर की जो बाढ़ लगी हुई थी उसको गैर कानूनी तरीके से पार करना था और पाकिस्तान में एंटर होना था। इसने बड़ी चालाकी के साथ वहाँ पर सारी जो है ना वो रैकी की, और उसके बाद फाइनली ये इस चीज़ में कामयाब भी हो गया। बड़ा खुश था। लेकिन जब उस बाढ़ को ये क्रॉस कर रहा था तो आपको पता है कि जो हमारे सिक्योरिटी के अदारे हैं उन तक तो खबरें पहुंच जाती हैं, कैमरास लगे होते हैं, उसके अलावा जो मकामी लोग हैं वो रिपोर्ट कर देते हैं, और फाइनली पाकिस्तान की हदूद में दाखिल होते ही इसको हमारे जो इदारे हैं, वहाँ की जो मकामी लोग हैं, जो पुलिस है, उन्होंने गिरफ्तार कर लिया, और इस आशिक का जो प्लान है वो नाकाम हो गया। और फाइनली इस आशिक को हमारे जो इंटेलिजेंस के इदारे हैं, आपको पता है कि जब इस तरह का कोई वाक़या होता है कि भारत से कोई शख्स अगर एकदम बाढ़ क्रॉस करके पाकिस्तान में गैर कानूनी तरीके से दाखिल होता है तो वही वीर ज़ारा वाला सीन याद आ जाता है कि उसको जासूस ही समझा जाता है। इसको भी जासूस समझते हुए हमारे जो इदारे थे, हसास इदारे, उन्होंने पकड़ लिया
اور پھر انہوں نے فائنلی اس سے پوچھ گچھ کی، لیکن جب پوچھ گچھ کی تو پتہ چلا کہ یہ جاسوس نہیں ہے بلکہ یہ تو ایک عاشق ہے، لہٰذا ہمارے جو انٹیلیجنس کے ادارے ہیں انہوں نے اس لڑکے کے ساتھ بہت ہی اچھا سلوک کیا، اس کے ساتھ کوئی غلط طریقے سے وہ پیش نہیں آئے، اور وہاں کی جو مقامی پولیس ہے اس کو انہوں نے بلا کے کہا کہ بہرحال اس نے کیا تو غلط ہے، اس کے خلاف جو ایک مقدمہ ہے وہ آپ درج کر لیجئے، لیکن جو انٹیلیجنس ادارے یا ہماری ISI کرتی ہے وہ انہوں نے اس کے ساتھ نہیں کیا۔ پھر اس لڑکے کے خلاف وہاں پہ مقامی طور پہ ایک مقدمہ چلا اور پاکستان کی جیل میں یہ لڑکا رہا، کیونکہ اس کا تعلق جو ہے بھارت کی ریاست تلنگانہ سے تھی، تو اس کو اردو بولنا بھی نہیں آتی تھی، کیونکہ زیادہ تر بھارتی جو ہیں وہ ہندی بولتے ہیں، تو یہ وہاں کی جو ان کی زبان ہوتی ہے یہ وہ بولتا تھا، آئی تھنک یہ تمل ناڈو ٹائپ کی کوئی زبان ہوتی ہے جو بولتے ہیں۔ اب ہوا کیا، جیل میں یہ رہا اور بالکل ایسے رہا جیسے عاشقوں کو رہنا چاہیے، مطلب تمام پاکستانیوں نے اس لڑکے کے ساتھ بہت ہی اچھا سلوک کیا، اس کو پراپر ٹائم پہ کھانا دیا، اس کو کپڑے لا کے دیے، اور اس کو مقامی لوگوں نے زبان بھی سکھائی یعنی اردو۔ اس لڑکے کو فائنلی جو پولیس ہے انہوں نے پھر واہگہ بارڈر کے ذریعے سے پہنچایا حیدرآباد، اور حیدرآباد اس کے والدین کو بلایا اور بلا کر اس کے والدین کے حوالے ان کا بیٹا کر دیا۔ یہ خبر تھوڑی سی پرانی ہے کیونکہ پہلے تک جو ہے وہ یہ معاملہ صرف چل رہا تھا میڈیا میں، اور یہ کہ وہ پھلانگ کے جو باڑ ہے وہ پاکستان آ گیا ہے غیر قانونی طریقے سے، لیکن اب فائنلی اس لڑکے کی سزا پوری ہوئی ہے، اور سزا پوری ہونے کے بعد ہماری جو پولیس ہے انہوں نے اس کے والدین کے پاس اس کو ہینڈ اوور کر دیا ہے، اور جب اس کے والدین وہاں پر پہنچے پاکستانی پولیس دیکھی اور سب کچھ، تو وہ بڑے گھبرائے ہوئے تھے، ان کو لگا پتہ نہیں ہمارے بیٹے کے ساتھ جیل میں کیا سلوک ہوا ہوگا، لیکن ان کے بیٹے کے چہرے پہ جو طمانینت تھی، جو اطمینان تھا، وہ سب کہانی بیان کر رہا تھا۔ اور پھر فائنلی اس لڑکے نے وہاں جا کے ایک بیان دیا جس میں اس نے کہا کہ میں پاکستانی حکومت کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میرے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا، مجھے اردو زبان سکھائی، اور یہ کہ میں کیونکہ سافٹ ویئر انجینئر تھا تو میں نے جیل میں بہت ساری کتابیں بھی ان سے کہا مجھے فلاں کتاب چاہیے فلاں چاہیے، تو انہوں نے مجھے کتابیں بھی لا کے دی، میں نے وہ بھی پڑھی۔ News18 انڈیا کا ایک چینل ہے، انہوں نے اس خبر کو رپورٹ بھی کیا، اور ان کے جو بھارتی میڈیا اس میں یہ خبریں بہت زیادہ گردش کرنے لگیں، تمام بھارتی میڈیا میں کوہرام مچ گیا، لیکن یہ عاشق اب مزے سے اپنی ریاست میں واپس جا پہنچا ہے۔ اب نہیں پتا کہ آگے اس کا سوئٹزرلینڈ جانے کا پھر سے کوئی پلان بننے والا ہے یا نہیں بننے والا، لیکن امید کرتی ہوں کہ آج کی یہ خبر آپ کو پسند آئی ہوگی، اور آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جنہیں آج بھی سسی پنو کی طرح سچی محبت ہوتی ہے، محبت کے لیے وہ باڑ نہیں دیکھتے، سرحد نہیں دیکھتے، بلکہ آزاد پنچھیوں کی طرح اڑنا چاہتے ہیں، لیکن جب وہ سرحدوں پہ پہنچتے ہیں تو فارچونیٹلی یا انفارچونیٹلی ان کو رکنا ہی پڑتا ہے، اور ایسا ہی ہوا ہے اس ایک ناکام عاشق کے ساتھ۔ آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں آئیے کامنٹ سیکشن میں شیئر کیجئے۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔